فلقد جبك الله منه حنانا ولو سوف يؤتيك فضرد جل من بعد تكسرا أعطاه مهانا بالله كرزق واسم محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وحب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شهب بن عبد المناف بن كسي كان والده إذا حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا وفسسل المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المحيمن شرف الأكوان بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا الوفود فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه يرد نفسي وزنة عرشه بداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبل فجر أبرز شمس الهدى سهر الحبيب وكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
عشنا مشركين وبلا شرك تصدع ولنا وقت الهداية يا رسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما يا رسول الله قد دها من حول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفعت شفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا فعليك الله وسلم مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحديث مشفع يا الله يا عزيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحديث مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحديث مشفع يا الله بنا كل البلايا يا الله ودفع
وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي وشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب غثنا بحياة حطالية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا،
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin hattaman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmatul iman wa ni'mal Islam, wabil nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat nikmat tersebutlah kita masih dapat berkumpul, duduk bersama dalam rangka seminar ilmiah mengenang 448 tahun wafatnya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita, dengan hadirnya kita bersama guru kita, akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada cintaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pada keluarganya, dan juga pada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Di mana dikatakan bahwa apabila disebut orang-orang soleh, maka di situ akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, Fakir ingin menyampaikan beberapa hal di mana di dalam seminar ilmiah mengenang daripada Syekh Abu Bakar bin Salim ini, insyaallah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Syekh Faisal bin Hamud An-Najjar. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Nafi bin Salim bin Jindan. Mata'anallahu bitul ayati. Amin. Kemudian yang kedua adalah bagi jamaah yang belum memiliki kitab manakib daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa di depan di panitia bisa didapatkan di sana ya. Bagi yang sudah, kita akan mulai seminar pada sore hari ini, insyaallah akan langsung dipimpin oleh Syekh Faisal. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وبعد، في الحقيقة الوقوف بين يدي أو أمام رجال سبقونا ما هو إلا فضول منا، ولكن نريد أن نتعرض لنفحات ولنظرات ولمدد هؤلاء الأقوام، فهم لم يرحلوا عنا وإنما نحن الذي مقصرون عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, disampaikan oleh Syekh Faisal bin Hamud An-Najjar. Beliau katakan bahwasanya sebenarnya kita berkumpul saat ini adalah demi untuk mengharap anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dan mengenang para aulia, para salihin. Walaupun mereka telah wafat meninggal dunia, pada hakikatnya mereka hidup, mereka tidak meninggalkan kita. Yang kurang kita, kurang perhatian kita untuk menggali lebih dalam tentang mereka. ونسأل الله أن يبارك في القائمين على مجلس السيرة، مجلس الحكمة، الحوطة الجندانية، على ما يقدموه من ربط الآخرين بالأولين. أما الأولين سيرهم تكفيهم، أعمالهم تكفيهم، فضلهم ظاهر إلى زماننا كما نرى بعد 448 عاما أو يزيد أو ينقص. ونحن نذكر الشيخ أبو بكر سالم، معنى أن الفضل لهم قد قام وهو قائم ولا يزال، وإنما ما هو الواجب نحو المتأخرين أو من المتأخرين تجاه المتقدمين، ما الذي ينبغي أن يعمله المؤمن في حاله في زمانه تجاه من سبق من الصالحين والعلماء والمتصلين بأهل النور. Beliau katakan bahwasanya mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sangat besar bagi setiap orang-orang yang memiliki andil di dalam berlangsungnya acara ini, dan secara khusus kepada pihak-pihak yaitu Al-Hawthah Al-Jindaniyah, Majlis Al-Hikmah Al-Alawiyah, Majlis Sirah An-Nabawiyah, ya juga teman-teman yang lain, mudah-mudahan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perkumpulan ini pada hakikatnya adalah untuk menjalin hubungan antara generasi saat ini dengan generasi yang pertama. Ya, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh generasi kita saat ini terhadap mereka, para pendahulu kita. وكما نحن الآن نقف على أعتابهم، نريد من مددهم، نريد من أسرارهم، نريد نعرف تاريخهم وسيرهم، كذلك هم كانوا واقفون على أبواب من سبقهم، وهذا الذي ينبغي أن نركز عليه، حتى كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Kita saat ini ketika berkumpul, kita mencari tahu, mengkaji tentang mereka adalah orang-orang sebelum kita, para pendahulu, ya, demi untuk mengambil keberkahan anugerah Allah yang Allah turunkan melalui tangan mereka. Mereka pun dahulu juga menggali tentang para pendahulu sebelum mereka, sama seperti kita, agar kita semua ini bisa mengambil manfaat yang besar dari mereka, orang-orang yang dimuliakan Allah. لما طلب الحبيب أحمد أن أكون محاضرا عن هذا فسألته عن ماذا أتكلم، فقال أنت تتكلم في الصفات وأنا أتكلم في الذات. الكلمة فيما بيننا تكون عادية غالبا مزحة، لكن عندما تتأمل في الصفات أو في الذات، في ذات الشيخ أبو بكر بن سالم، عندما نسمع كلنا دائما نسمع، كل حبايبنا علماءنا يذكروننا بأنه يذهب من عينات إلى تريم، يملئ أحواض البقاء، أحواض الإبل والمساجد الجوابي، ينظفها ويصلي في كل مسجد، ويرجع في ليلته
الآن مع توفر المواصلات سيارات وغير ذلك من الوسائل المقربة للبعيد لا يستطيع الإنسان، فذاته عندما رقت راقت، وعندما راقت ذاقت، وعندما ذاقت ارتفعت، فكانت ذات روحانية خفيفة تستطيع أن تقطع المسافات. عندما سئل الشيخ أبو بكر عن الحج في اليقظة هل حج؟ قال أما في اليقظة فلم يكتب لي أو لم يقدر لي أن أحج إلى وقت كلامه هذا، أما في المنام فالروح دائما تذهب وترجع. فذاته ذات الشيخ أبو بكر سالم هي من الذوات البشرية، لكن التي تنورت بالنور السر واليقين التي يرفع المؤمن إلى درجات أعلى. Ketika sebelum perkumpulan ini saya duduk dengan Syekh Faisal, kita berbicara tentang acara seminar ini. Syekh Faisal tanya sama saya, mau bicara tentang apa nih? Syekh Faisal bicara tentang apa? Saya Habib Ahmad bicara tentang apa? Saya katakan, Syekh Faisal bicara tentang as-sifat, saya bicara tentang zat. Ya, Syekh Faisal bicara tentang sifat-sifatnya Syekh Abu Bakar, saya bicara tentang zatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini sebenarnya ungkapan ini bukan ungkapan yang sepele, tapi ungkapan yang sangat besar bagi mereka yang memahaminya. Bagi mereka yang memahaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat tentang yang ditulis di dalam sejarah tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu hampir setiap malam keluar dari rumahnya dari Ainat ke kota Tarim. Ya, itu perjalanan lumayan jauh, sekitar 30 kilo, 30 kilo, 30 kilometer lebih kurang. 30 kilometer nih jauh lebih kurang. Saya masih ingat ngitung pakai GPS itu lebih kurang dari rumah saya, dari Al-Fakhriyah ke Condet itu lebih kurang sekitar 25 kilo. Ya, berarti ini perjalanan antara kota Tarim dan Ainat lebih jauh dari Al-Fakhriyah ke Condet. Syekh Abu Bakar bin Salim tiap malam jalan kaki dari Ainat ke kota Tarim. Ya, apa yang beliau lakukan? Masjid-masjid yang ada di kota Tarim beliau bersihkan. Ya, beliau sapu, beliau bersihkan, terus kamar mandinya beliau kuras, beliau bersihkan, dan diisi tempat-tempat airnya itu, kolom-kolom airnya diisi. Zaman itu belum ada mesin air, masih pakai timba. Semuanya diisi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit saya tambahkan, ada gak di antara kita yang pernah jalan kaki dari Condet ke Fakhriyah? Menjauh. Nah, ini dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim hampir setiap malam. Kita kalau merenung, mungkin kalau kita bicara dari fisik seorang manusia, ini sulit. Saya tidak bilang mustahil, tapi sulit. Tetapi beberapa sosok manusia yang rauhaniyahnya itu lebih dominan daripada sisi lahiriahnya itu, ya, ini bukan hal yang sulit bagi orang-orang yang semacam itu. Ya, orang yang sisi rauhaniyahnya itu lebih dominan daripada sisi lahiriahnya itu, maka tidak akan terikat dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Oleh karena itu, Sayyiduna Syekh Abu Bakar bin Salim, pernah beliau ditanya, apakah beliau pernah pergi haji berapa kali? Beliau katakan saat ditanya, beliau bilang, kalau pergi haji secara fisik, hingga saat itu beliau belum pernah. Tetapi dengan batin, dengan ruh, itu jangan tanya berapa kali, nggak terhitung. Ya, ini yang beliau katakan. وهذا يعني يعتبر في مجاهدة الإنسان شيء ليس سهل، لأنك قد تصلي لكن أن تستمر بخشوعك في الصلاة فهذا صعب. قراءة القرآن قد تقرأ لكن قد تخلص في قراءتك، هذا صعب.
المجاهدة. الإمام الغزالي يقول أن المشكلة ليس الإشكال في العمل، يعني الصعوبة ليس في العمل، قد تعمل ويأتيك وقت تعمل، لكن الاستمرار على العمل بإخلاص وبإتقان هذا هو الذي يرقي الإنسان سريعا. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sholat, ya mungkin mudah bagi kita, tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar sholat, tetapi kita keadaan khusyuk sebagaimana layaknya seorang yang sedang sholat. Keadaan ini terus berkesinambungan di dalam kehidupan kita, itu yang tidak mudah. Kalau hanya sekedar bentuk fisik sholat, semua orang bisa melakukannya. Tetapi kekhusyuan yang layaknya ada pada saat orang melakukan sholat, layaknya ada. Sebab kita kalau mau bicara sholat kita nggak khusyuk, ya. Tapi kekhusyuan yang layaknya ada bagi seorang yang melaksanakan sholat, itu keadaan semacam itu, kekhusyuan semacam itu berkesinambungan di dalam kehidupannya, itu bukan hal yang mudah. وكذا ومكث الحبيب سالم الشيخ أبو بكر بن سالم فيما يذكرون عنه مكث 15 سنة يصوم 15 سنة يصوم أو مدة يصوم ولا يفطر إلا على البسر الغاسي، يعني نوع من أنواع التمر الذي قديم فترة طويلة. ومكث كذلك قد يمضي الأسبوع والأسبوعين لا يغمض له عين، لا ينام أبدا. وهذا لماذا نحن نقول لكم الذات مختلفة مهما كانت مركبة من البشرية، لكن عندما يختص الله أقواما لطاعته يعطيهم قوة تختلف عن العاديين. الأطباء في العلم الحديث يقول لك الإنسان إذا بقي 3 أيام لا ينام يجف دماغه وممكن يجنن وتأتي عليه الأحوال، لكن هذا يقول لك إلى 15 يوم. طيب يقولون مكث 40 سنة أو 30 سنة وهو يجلس التورك، مكث. هذه الأحوال وإن كنا لا نستطيع أن نذكرها، لكن تبين لنا أن الذوات التي ارتقت لا تفكر في هذا. ومثل هذا من قصص الصحابة كثير، ذاك يقطعون رجله وهو لا يصلي لا يدري، وذاك ينزعون السهم من ظهره وهو لا يدري، لأن ذواته مختلطت بالمحبة لله عز وجل، فتفنى عن كل ما سوى الله عز وجل، ويمدهم الله بقوته. قال كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله. إذن أمده الله بقوة من قوته، فكانت ذاته مختلفا على ذاته. يعني 40 سنة أنت تجلس التورك، 15 سنة لم يرى جالسا في مجلس غير مجلس التورك، يعني أحوال لا يمكن يعملها الإنسان العادي. هذا بالنسبة من حيث الذات. أما من حيث الصفات أو ما أردنا أن نتكلم عنه سيأتي. Hadirin yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam sejarah kehidupan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya beliau itu pernah berlalu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Ada 15 الجلوس. الجلوس 15 والصوم تمر عليه الأسبوعين والسنة. Oke. Syekh Abu Bakar bin Salim itu terkadang berpuasa, ya, 1 minggu, 2 minggu, ya, setiap hari itu non-stop. Kadang bisa sampai 1 bulan, kadang bisa sampai 90 hari, ya. Beliau berpuasa di musim panas yang sangat panas sekali, dan berbuka puasa hanya dengan seteguk air dan korma yang masih mentah. Saya pengen kasih tahu, korma, kita sering makan korma, enak kan, manis. Itu korma mateng. Tapi kalau korma mentah itu nggak ada manis-manisnya, ya, dan nggak enak di mulut karena bergetah. Iya, jadi getahnya tuh nempel di mulut, betul-betul nggak ada rasanya, nggak enak.
apa bahasa kita sepet terus apa bergetah. Jadi bukan untuk dinikmati yang namanya korma yang bergetah itu masih belum matang, masih mentah. Nah inilah yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam puasa. Hanya berbuka puasa dengan sebutir, 2 butir, paling banyak 3 butir daripada korma mentah itu, dan beberapa teguk air. Kemudian lanjut lagi seperti itu, puasa sampai seminggu, 2 minggu, kadang hingga 90 hari di musim panas. Nah ini sosok fisik manusia biasa belum tentu bisa melakukan hal yang semacam itu. Itu disebutkan di dalam sejarah. Yang kedua lagi, di antara yang disebutkan di dalam sejarah bahwasanya berlalu sekitar 15 tahun, 15 sana ala mada? الجلوس لا يرى لهم atau دورا 40 sana ada lagi. La liyakmil fiha la'in kam. أسبوعين يمر إلى الأسبوعين الأسبوع والأسبوعين وقد نعم. تمضي له السنة. Beliau juga sebagaimana berlalu kadang 1 minggu, 2 minggu tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali, apa ya? Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ibadah, betul-betul tenggelam di dalam ibadah kepada Allah. Hingga berlalu seminggu, 2 minggu, sama sekali tidak memejamkan matanya untuk tidur. Ini tercatat di dalam sejarah. Kita kalau mengkaji ini, sosok fisik manusia biasa tidak memungkinkan untuk hal itu. Dokter ya di rumah sakit, para peneliti kedokteran, mereka menyatakan manusia 3 hari tidak tidur sama sekali itu akan merusak otaknya, ya, aliran darahnya pun akan membeku dan lain sebagainya, akan membahayakan dirinya, ya. Tetapi ini tertulis dalam sejarah, bukan mengada-ngada. Ini tertulis di dalam sejarah. Beliau seminggu, 2 minggu berlalu sama sekali tidak memejamkan matanya untuk tidur, tetapi masih tetap tenggelam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini membuktikan fisik beliau pun istimewa. Tapi ada satu hal yang penting. Apa yang membuat fisik beliau itu menjadi fisik yang istimewa? Padahal pada hakikatnya beliau sama-sama seperti kita manusia. Nah inilah yang menarik. Ya, ditambah lagi tadi Syekh Faisal juga menyatakan dalam sejarah tertulis selama 40 tahun itu kalau duduknya seperti orang tasyahud. Ya, enggak duduk seperti kita di kursi atau bersila begini seperti orang tasyahud, dan itu kalau duduk selama 40 tahun itu seperti itu keadaan beliau. Nah ini kan fisik orang biasa enggak memungkinkan. Ini membuktikan bahwasanya fisiknya pun istimewa. Tetapi yang jadi pertanyaan penting, dia kan manusia biasa kayak kita. Tetapi apa yang membuat fisiknya pun jadi istimewa? Padahal dia bukan nabi, dia manusia biasa kayak kita. Tahu apa? Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bilang dalam Sahih Bukhari, Allah Ta'ala menyatakan, Allah kalau udah cinta kepada hambanya, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Katanya Allah, aku kalau udah cinta kepada hamba, aku, katanya Allah, aku yang menjadi pendengarannya, aku yang jadi penglihatannya, aku yang menjadi tangannya, aku yang menjadi kakinya dia. Kita kan sekarang bisa melihat, bisa mendengar dengan mata, ini dia, darah sama daging. Mendengar juga dengan telinga, berjalan dengan kaki nih, yang dari segumpal daging, tulang, otot dan lain sebagainya. Tangan juga begitu, ya. Walaupun ini istimewa, tapi juga ada keterbatasannya. Tetapi gimana kira-kira orang, Allah Ta'ala sendiri sang pencipta menyatakan, aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi pendengarannya, aku yang menjadi kaki dan aku yang menjadi tangannya. Inilah yang membuat beliau fisiknya jadi istimewa karena sang pencipta menyatakan demikian.
Nah, cuman juga kita mesti tahu kok bisa dimuliakan oleh Sang Pencipta dengan anugerah ini. Nabi SAW bilang karena dia menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. ومعنى كلمات الشيخ أما الميلاد وهذا على الشيخ الحبيب أحمد الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله ونفعنا بأسراره كان من أعيان القرن التاسع، يعني ولد في 919 وتوفي في 992 من القرن التاسع، يعني التاسع الهجري. وللعلم المعلومات التي تطرح عليكم الآن كلها أني في رسالة الدكتوراه أكتب في روضة الولدان، وهذا جزء مما وجدته من ترجمة الحبيب سالم. يعني لم أتخصص في بحث الشيخ أبو بكر بن سالم، وإنما من بركات الحبيب سالم بحثنا عن بعض الأشياء. وهذا هو سر التعلق بأهل الله، أنك قد تريد شيئا بسيطا لكنك لا يمكن أن تخرج. لذلك قصة الخضر وسيدنا موسى ما كان متوقع أنه سيعطيه 3 قصص و3 وقائع، والثلاث الوقائع في الحقيقة كما نقرأ كلها محزنات لسيدنا موسى، لكن كانت تحتها أسرار فهمها سيدنا موسى، فهم منها مضمون القصة، فهم منها جواب السؤال ما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا الطير. وهذه البركات قد تكون في بعض الأحيان من هذه التعلقات، أو من بعد كما يقال في لهجة تريم النكشات، تنكش على شيء بسيط. نحن نبحث عن ترجمة الشيخ أبو بكر سالم لندرجها في رسالة الدكتوراه لأنه ذكره فقط، لكن عندما تأتي تبحث عن كم هائل، كتب كثيرة، معلومات كثيرة، بعضها لنقص المصادر تحتاج إلى تحقيق تدقيق لا يرجع إلى الحبيب سالم، وإنما إلى المصادر والمراجع التي نقلت المعلومات. فالشيخ أبو بكر سالم هو كان آية، ولا يمكن أن نتكلم عن فضله وقدره، ولكن كما ذكرنا لكم في أول الدرس. Sebenarnya saya berbicara tentang Syekh Abu Bakar bin Salim diawali dengan hubungan batin kepada beliau, dan hubungan batin ini berawal dari apa tahu? Sebenarnya keberkahan dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya, kata beliau ini, sedang melakukan studi untuk mencapai gelar doktoral S3. Beliau lagi melakukan studi S3. Kebetulan bahasan yang beliau sedang kerjakan, disertasi yang beliau sedang kerjakan itu ya adalah kitab yang ditulis oleh kakek kami Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang berjudul Raudhatul Wildan fi Thabati Ibn Jindan. Di bagian-bagian pertama daripada kitab tersebut dibahas tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, kita di dalam disertasi yang kita tulis itu ya, kita ketika dihadapkan dengan sosok Syekh Abu Bakar ya, dalam apa yang kita kaji, yang kita tulis ini artinya mendorong saya ini untuk mendalami sosok Syekh Abu Bakar bin Salim dari kitab-kitab sejarah. Dari situlah bangkit hubungan ya, lahir hubungan yang erat dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga saya buka kitab ini, kitab itu, sejarah ini, kitab sejarah, macam-macam kitab-kitab yang sangat banyak sekali, semuanya demi untuk mengkaji sosok Syekh Abu Bakar bin Salim yang kebetulan dibahas oleh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam kitabnya Raudhatul Wildan. Dan ketika kita ya sedang mengkaji, melakukan penelitian ilmiah itu ya, masuk dapat bahasan ilmiah yang sangat bermanfaat, mendorong kita untuk makin, ibaratnya tuh kalau orang berenang ya, makin dia menyelam lebih dalam lagi. Ketika dapetin mutiara-mutiara yang indah, dia rasa keingintahuannya itu, penasarannya itu mendorong dia untuk menyelam lebih dalam lagi, dan begitu seterusnya. Seperti kisahnya Nabi Musa dan Sayyidina Al-Khadir, diawali hanya dari sekedar pertemuan, ucapan, 1-2 ucapan, sampai hingga akhirnya kisah yang panjang yang diceritakan oleh Allah, yang di dalamnya itu terdapat rahasia-rahasia yang sangat agung yang bisa dipetik oleh mereka orang-orang yang diterangi hatinya dengan cahaya Allah.
فعندما وقفنا عند ترجمة الحبيب الشيخ أبي بكر بن سالم ذكر مشايخه وكلهم أجلاء، ولا يمكن أن يكون المريد ضعيفا إذا لم يكونوا مشايخه أجلاء. هذا يعني ما يمكن مهما كان مقصر، لكن لا بد أن يكون له أثر من مشايخه العلماء الذين تلقى عنهم. ما بالك بهذا رجل أو شيخ ابن شيخ له مزيتين، النسب والعلم، كل هذه جمعت له خصوصيات كل واحدة مختلفة على الآخر، ولكل عالم فضل وميزة تختلف عن الآخر. Saya, kata beliau, mendapati ketika saya mengkaji tentang sejarah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini berguru kepada masyayikh, guru-guru yang sangat banyak, dan guru-guru beliau itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat di masanya. Kita kalau bicara seorang murid yang biasa aja, seorang murid yang biasa, ya, bukan murid yang rajin, murid yang lemah lah katakan. Tetapi kalau dia memiliki guru-guru yang banyak, yang hebat, mau nggak mau dia menjadi orang hebat juga. Walaupun mungkin dia malas, lemah, tetapi gurunya yang hebat itu pasti punya pengaruh besar di dalam membangun sosok si murid ini. Itu kalau seorang murid yang lemah. Maka bagaimana kiranya dengan sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dalam hal ini beliau memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan jalur nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sosok beliau memang sosok yang istimewa di dalam kesungguhan, di dalam penghambaan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. والشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله ونفعنا به تلقى عن علماء مشهود لهم بالفضل، ليس من الخاملين بل من المشهورين، تلقى عن مشهورين ومستورين. لكن عندما يكون أو يظهر للجميع أنه تلقى عن المشهورين فهذا شيء جميل، مع أنه قد يكون الفضل للمستورين. ومع هذا كله هو جمع بين هذا وذاك، تلقى عن مشهورين وتلقى عن مستورين، وراسله مشهورون ومستورون. وهذا العجيب أن كما سيأتي معنا في الترجمة أن الذين راسلوا من العلماء المفتين في مكة على المذاهب غير الشافعية بعض أحيان، مثل علي بن جار الله مفتي الحنفية، هذا غير المذهب الشافعي. قد نقول الشافعي مرتبطين بالمذهب، لكن عندما يأتيك ويراسلك رجل آخر من مذهب آخر وفي مكان بعيد ولم يرك فهذا فضل كبير ومقام عال. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau berguru kepada guru-guru yang sangat banyak, dan di antara guru-guru beliau itu sebagian besarnya adalah orang-orang yang terkenal, ya, terkenal kemuliaannya, keluasannya, ya, dalam sisi ilmu mereka, keulamaan mereka, ketakwaan mereka, kesolehan mereka. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim bukan berguru kepada orang yang nggak dikenal, tetapi orang-orang yang hebat yang dikenal di masa itu. Sebagaimana juga beliau memiliki guru-guru yang apa namanya boleh jadi nggak dikenal orang. Ya, artinya beliau berguru kepada semua, kepada orang-orang yang hebat yang terkenal, dan kepada orang-orang juga yang mungkin nggak banyak dikenal orang. Ya. Terus juga yang istimewa, sebagaimana nanti akan dibahas, metode pembelajaran itu bukan hanya sekedar perjumpaan seperti ini, tetapi juga dengan cara al-murasalah atau surat menyurat. Ini yang istimewa yang akan dibahas. Kita akan dapati hubungan surat menyurat antara Syekh Abu Bakar bin Salim itu kepada ulama-ulama yang hebat yang ada di berbagai penjuru dunia, seperti yang tadi bakal disebutkan Ibn Tahira, Ibn Fahad dan lain sebagainya. Ya, itu disebutkan. Dan juga yang unik, ya,
ulama-ulama yang saling bertukar surat menyurat itu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim bukan hanya sekedar ulama yang satu madhab dengan Syekh Abu Bakar atau yakni bermadhab Syafi'i, tidak, tetapi bahkan di luar daripada madhab Syafi'i, ulama-ulama seperti Ibn Zahirah, beliau itu Ibn Fahad itu adalah seorang mufti Al-Hanafiyah, mufti dari madhab Hanafi yang ada di Makkah, menulis surat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi beginilah dahulu keadaan mereka yang begitu luas. لو أردنا أن نعدد مشايخه ونذكرهم سواء الذين كانوا في تريم أو في غيره أو في غيرها من المشايخ، ممكن أننا لا نستطيع، يعني الوقت لا يكفينا لذكر المشايخ وفضائلهم، لكن حتى يتبين لنا الصورة عندنا، لأننا صرنا لا نفهم إلا بالواقع. الآن لو أعطوك قماشا أو أعطوك تلفونا أو أعطوك أي جهاز، أكيد في البداية ستسأل من الذي صنعه، من أين جاء؟ فإن قيل لك أنه من دولة مصنعة قوية ودقيقة وصادقة في المواصفات وأكيد سيكون لك الفخر. هذا المثال في المحسوسات. وكذلك أهل السر، إذا كان الشيخ مربي ملاحظ أكيد سيكون مريده صاحب تربية ربية تربية كاملة. إذا كان الشيخ صاحب سر، صاحب جاه، نحن في سندنا للقرآن، بس في سندنا ونحن ناس عاديين قرأنا عند إخوان شباب مثلنا، حتى وقت القراءة يسري عليك، هذا في الظاهر، يسري عليك طباعه الذي يمشي بها، الذي يتكلم بها، الذي أثناء الدرس يطرحها. تأتي عندما تجلس للتدريس وأنت تنقل بعض الأشياء إلى الطلاب مثل ما أخذتها من شيخك. هذا في الظاهر. وكذلك في التربية. خلاصتها الحبيب عمر قال: كلنا نؤمن أن العين حق وأنها تضر الناس، هذا متفقين عليه بالإجماع وموافقين. وكذلك أهل السر، كما أن لذاك أثر في الضرر، وكذلك أهل السر لهم أثر في الرفع والنفع للمريد أو لمن صدق عندهم أو لمن نظروا إليه نظر رفعة ونظر قبول. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan bicara tentang sosok guru-guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, sebelum kita bicara tentang itu, saya ingin kasih ilustrasi. Ya, saya kalau sodorkan kepada salah seorang dari hadirin sebagai hadiah sorban atau telepon handphone. Ya, ketika kita lihat, wah bagus sekali nih, handphonenya bagus, sorbannya juga bagus. Kita bakal tanya, ini buatan mana? Oh ini iPhone, oh itu apa namanya Samsung, atau macam-macam lah. Oh, dibuat di mana? Oh ini buatan Amerika, oh ini buatan apa Jepang atau Korea atau apa. Ya, artinya kita mau cari tahu si pembuatnya nih dari negara mana? Oh negara ini. Oh kita tahu nih kualitasnya bagus. Artinya negara-negara yang membuat itu, kita bisa lihat, wah ini negara ini kalau dia bikin barang bagus, ya, bagus. Oh ini asli buatan Jepang, dibuatnya di Jepang, wah kita percaya, ya kan? Tapi kalau buatan tempat lain kita nggak tahu. Ini sebagai contoh aja hal yang kita lihat. Demikian halnya antara guru dengan murid. Tatkala kita melihat sosok murid yang hebat, harusnya yang akan menjadi pertanyaan besar, siapa yang membuatnya? Artinya siapa yang punya andil besar di dalam mendidiknya? Sebab ini nggak bakal menjadi suatu karya yang hebat, melainkan karena kehebatan orang yang membuatnya, yang berkarya itu, yaitu para guru-gurunya, orang-orang yang mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau kasih contoh, kita nih orang biasa, beliau kebetulan berkecimpung di dalam ilmu Al-Qur'an. Saya ketika belajar Al-Qur'an dari orang biasa aja, seorang pemuda misalnya, bukan dari guru-guru yang hebat, ya. Ketika saya terus-menerus nyetor Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, sifat si guru ini, sifat orang ini sekalipun mungkin muda atau orang biasa, ya, sifat si guru, tabiatnya itu menular kepada saya. Ya kan? Saya akan mengambil banyak hal, mencontoh gerak-geriknya. Seperti tadi saya katakan, kalau bahasanya nular kepada saya. Ini sosok biasa. Bagaimana dengan sosok orang-orang besar, orang-orang yang hebat? Pasti juga pengaruhnya sangat besar sekali. Dikasih lagi contoh yang lain, guru kami Al-Allam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau bilang sebagai contoh al-ain, tahu gak ain? Kalau bahasa Indonesianya itu kena mate. Ada orang kena musibah gara-gara bahasa Indonesianya sih kesambet ya, kena mata. Gitu. Ya. Itu kan hadza fil hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengatakan innal ain haq. Ya, yang namanya mata itu tuh hak, benar apa adanya. Ya. Tadinya dia sehat, tahu-tahu ada orang lihat dia kagum atau hasut atau benci, tahu-tahu kena musibah. Namanya kesambet ya, kalau bahasa kita tuh kena mata. Gitu, kena mata. Itu di dalam keburukan aja, mata yang hasut bisa membahayakan orang. Maka bagaimana kiranya pandangan para aulia, para solehin, itu juga pasti akan mempengaruhi kepada orang yang dilihat dengan pengaruh yang baik, pandangannya para aulia. والحديث ذو شجون وطويل والوقت يلاحقنا ولكل له مجاله وطريقه وشغله، لكن ندخل في الموضوع. نترك نبذة ممن راسلوا الحبيب سالم، الشيخ أبي بكر بن سالم، راسلوه وهم من كبار العلماء كما ذكرنا لكم. نذكر منهم هنا الشيخ الفقيه عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر بن إسرائيل المالكي صاحب المذهب المالكي المكي، أظن صاحب الروضة بحبان رضي الله عنه. هذا ممن راسل الحبيب أو الشيخ أبي بكر بن سالم، والمراسلة تقتضي المفاعلة كما هو معلوم عند أصحاب الصرف، أكيد راسله رد عليه ويكون بينهما تبادل. لكن الذي وجد من الآثار من رسائلهم تبين لك مدى محبة الشيخ أبي بكر بن سالم عند البعيدين، كيف القريبين وهو معتني بهم، كما يقال في مطبخه كذا كذا كل يوم من الطعام يوزع للفقراء والمساكين، الطعام، التوزيع، أعماله الدعوية كما ذكرنا لكم الأعمال اليومية. هذه تدل على فضل الرجل، حتى أن من هناك من يراسله. عندما تقرأ الرسائل وما فيها من كتابات وإقرار بالفضل تعرف أن الرجل ذو فضل، ولكن لم يصلنا الكثير من آثاره التي خرجت إلى الآخرين. هذه ممكن كتبت في أوقات متأخرة، خاصة عندما تنظر لبعض المؤلفات جاءت في أوقات متأخرة قد لا تكفي في الغرض، لكن تستطيع تستنتج، تستطيع تفهم أن الشيخ أبي بكر بن سالم بهذا الفضل بهذا المقام وصل إلى مقام عالي في غير التصوف. قد يتبادر للذهن أن هذا مقام التصوف، لا، في الفقه ختم المنهاج 3 مرات هو بنفسه، قرأ كتاب الإحياء 40 مرة في التصوف، له كثير من العلوم، لكن قد يكون الله تعالى أراده للتصوف وجعل غيره للفقه، فإن هناك فقهاء غيره في البلاد وفي ثريم بشكل بالخصوص يعني. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita mau bicara ini menarik, ya, omongan membawa kita tenggelam di dalam kisah-kisah yang lainnya. Cuman dari tadi beliau bilang nih, saya dipelototin terus oleh siapa?
oleh waktu. Ya, waktu saya terbatas. Ya, sebentar lagi itu udah mau adzan maghrib. Waktunya terbatas. Ya, jadi waktu yang singkat ini mungkin bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, walaupun hanya sedikit. Yang ingin saya bahas di sini adalah tentang surat menyurat, al-murasalah. Kalau bahasa Arabnya itu al-murasalah, surat menyurat. Kalimat surat menyurat berarti ada dua pihak, ya, yang satu ngirim, yang satu balas. Jadi nggak cuman satu arah, tapi ada dua arah. Hanya saja yang sampai kepada kami datanya itu, ya, adalah jawaban, ya, atau surat dari arah yang satu. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya nggak bakal datang surat dari arah yang sana, melainkan ketika ada juga surat dari arah yang lainnya, begitu. Cuman karena keterbatasan fasilitas mungkin saat itu, ya, berlalunya sekian abad, ya, sehingga data-data ini pun banyak yang hilang. Nah, dari data yang sampai kepada kami adalah surat yang ditulis oleh seorang ulama besar di masa itu untuk Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa? Yaitu Al-Imam Al-Allamah Mufti Al-Malikiyah, Mufti Malikiyah dari mazhab Maliki, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Abi Bakar bin Israel Al-Maliki Al-Habbani. Aywa Al-Habbani. مفتي المالكي يا أخي في حضرموت مالكي إذا. نعم موجود وفي الحديدة لا حنفية. حضرموت هذه معلومة جديدة. نعم في حبان هذه في شبوة. أيوة. مفتي مالكية yaitu Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Abi Bakar bin Israel Al-Maliki. Ini seorang ulama besar mufti Malikiyah di Hadramaut. Nulis surat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Isi suratnya itu sangat-sangat indah, luar biasa, beberapa halaman, bukan satu, bukan dua, tulisan kecil-kecil ini, ya. Ini semua ketika kita mengkaji suratnya itu menandakan, membuktikan betapa besar kecintaan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di hati para ulama-ulama besar masa itu. وهذا كله مع عدم توفر الوسائل الموجودة عندنا الآن. أي شيخ يطلع في راسك أو كلمك عنه ممكن تبحث عنه في النت، يطلع اسمه وتاريخه، أين ولد، أين تعلم، تستطيع، ممكن دروسه موجود، تستطيع. هذا لا في ذاك الزمان لا، بعيد الوقت يعني من حضرموت إلى صنعاء شهر، أو إلى مكة شهر، أو إلى أي مكان من الأماكن الأخرى للتعليم، هذا لطلاب العلم الذين يذهبون، أو للتجارة شهر، ولا يأتيك بالأخبار إلا المتخصصين. أما الآن أنت تفتح جوجل تبحث عن الطيب والبطال والمليح والقبيح موجود وتراه، وكل على حسب مذهبه. هذا مع عدم وجود وسائل التواصل، لكن لما كانوا أهل ارتباط باطني عندما تقرأ الكلمات التي تدل على المحبة بينهم، وهو بعض الأحيان لم يره، ما رآه أصلا، لكن الارتباط الباطني، لأن جاء في الحديث أن أهل العلم أهل رحم، بينهم صلة الرحم متواصلون به. Ini surat menyurat yang terjadi di masa itu, belum ada internet macam sekarang, sosial media macam sekarang. Ini kan membuktikan satu hal yang sangat istimewa, betapa besar pengaruh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bagi generasi yang ada masa itu. Kita sekarang kalau mau mengenal sosok seorang tokoh, kita bisa cari di internet dengan mudah. Tetapi di masa itu nggak ada itu semua, nggak ada internet, nggak ada Google. Ya, harusnya kan mengenal lebih dalam itu merupakan hal yang sangat sulit kepada satu tokoh. Sebab ini semua fasilitas itu kemudahan nggak ada. Tetapi kok bisa seorang Syekh Abu Bakar bin Salim ini begitu sangat dicintai oleh masyarakat, orang-orang besar, ulama-ulama besar di masa itu.
Ini yang istimewa. Kita kalau melihat surat menyurat ini, ya mungkin banyak dari kita nggak paham, tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu bahasa yang indah, ungkapan cinta dan kerinduan yang begitu indah, luar biasa dan begitu dalam. Ini membuktikan bahwasanya Syekh Abu Bakar itu memiliki tempat yang istimewa di hati mereka, memiliki tempat yang istimewa di hati mereka. Kami لا لم يؤذن بعد. ولتوضيح هذا المعنى كذلك، من الهندي هنا أحدهم ذكرهم، ما أدري من اسمه الهندي، أحدهم من المشتغلين بالعلم، لا أدري في الهند أو في مكة، رأى الشيخ أبو بكر سالم في المنام يعطيه شيء أو أعطاه شيء أو بعض الأشياء. المقصود أن هذا التواصل لم يلتقي به، لم يتعلم منه، لم يسمع به، وإنما رآه في المنام وسأل عنه. ذكروا له بأن هذا الشيخ، فقام وراسله أو كان له اتصال بالشيخ أبي بكر بن سالم. أقصد أن عندما تريد البحث عن شيء يوصلك إلى الله تعالى سيدلك الله تبارك وتعالى عليه. Ada yang unik di sini. Ada seorang tokoh dari India. Ini nggak pernah ketemu sama Syekh Abu Bakar bin Salim dan nggak pernah datang ke Hadramaut sama sekali. Subhanallah, dia bermimpi melihat Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan hadiah kepadanya, memberikan doa, keberkahan, memberikan nasihat. Ini dalam mimpi. Ya, bangun dari tidurnya, bangkit dalam hatinya ini, lahir dalam hatinya ini kecintaan yang begitu dalam kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, hingga dia mulai mencari tahu tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia mulai dapat informasi dan mulai melakukan surat menyurat kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, mendapatkan bimbingan langsung dari beliau, hingga akhirnya menjadi murid Syekh Abu Bakar bin Salim dari jauh, ya, hingga menjadi orang besar, orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan di sini pelajaran penting bagi kita. Orang yang punya kesungguhan di antara kita untuk mencari keridhaan Allah, dia akan menemukan jalannya sendiri. ثم ممن راسل الشيخ اسمه الشيخ عبد الوهاب بن ولي الهندي. الشيخ عبد الوهاب بن ولي. Tadi dari India itu namanya Syekh Abdul Wahab ibn al-Wali bin Wali al-Hindi. قال كنت ذات يوم قبل أن أتزوج قاعدا وحدي في الخلوة بمكة المشرفة، فطرق إنسان باب الخلوة وفتحت له، فدخل علي رجل حسن الهيئة طيب الرائحة، فعرفت أن الشيخ أبو بكر بن سالم، فجلست أنا وإياه ثم قال عندكم قهوة؟ فسكت، فأخرج كوزا ملآنا قهوة حارة واستدعى من عندنا سكرجة وشرب فيها، ثم قام وقمت معه ودعه ووقفت له على الطريق فلم أشعر به إلا وقد غاب عني. انتهى. يعني هذه الحكاية كانت بالاتصال الروحي، لم يكن بالحقيقة فيما نحن فيه. طيب. Beliau bawa di sini Syekh Abdul Wahab bin Wali al-Hindi ini cerita, saya pernah satu kali lagi di Mekah, tiba-tiba ada yang ketok pintu kamar saya. Saya buka, orang yang nggak pernah saya lihat selama ini, gitu. Tetapi dia terang bercahaya. Tahu-tahu ketika saya melihatnya, saya langsung berasa ini adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka beliau katakan nama saya, ada kopi, ada. Saya bilang ada, ayo bawa sini. Walhasil Syekh Abu Bakar yang menjamunya. Begitu sampai akhirnya terjadilah perbincangan antara keduanya, hingga akhirnya Syekh Abu Bakar keluar diantar. Nah ini pada hakikatnya Syekh Abu Bakar nggak pernah secara fisik datang ke Mekah, ya. Tetapi ini sebagai bentuk karamah ruhiyah, ya, hubungan ruh antara guru dengan murid. Badan pada solat nukmel, pada solat nukmel gede. Badan fi hunaka babu as-su'al. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini udah waktu masuk, ya. Kalau tadi dipelototin, sekarang dikedipin. Sama waktu, ya, suruh berhenti dulu untuk melakukan sholat maghrib. Lepas sholat maghrib kita lanjut lagi insya Allah, dan nanti ada pertanyaan siapa yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab.